Tuti vigatwa msambisi parabla pa et pousse ne auto wende runda na wende mananeri contre la fi tidnali ki bay sombe en poignea boyo pa mpianle la wori Burkina Faso go nema ne pas kantasi sinya son kontaba sarlsi la sanson de ne ligdi tout mo sangana na pa ma tuma yum tusi le pisile yem rapporta la certava yeme weku rasampiga la yemle yewakato bora yiba fa borolson nataba indique sardo tobnanto mesna inti Burkina Faso aton pa me yidigli Abdourahim Nyenye Zinebe la ami valiant on fitnet bomninga son Zinebe Nyawa ya pipi sektaba gohne ran liban pasongo de babson bonde ti partenaire technique et financier ma sosra pourra abgoma nyoko lo kolra yele la fi o kolro an liban passé nyaran na kendel sinke tinga yidigru wenge 2021 wa zekanta 2025 ayumde rewa abgude ne songo de babson bonde ti partenaire technique et financier ma nyagal bu totole nina kendel babson vigiligi coronavirus ti borod ma wengwa asna ketenga toto ndawa keuse tenga yidigire sekeni arzeka wengoi Apolin Zure siya minsin ningab sinyake tijete tum ningab sambonti aménagement du territoire winigame concerne la pandémie donc de la Covid. C'est que ni coronavirus wenge na kendele laton viglia reyin kita meti songor bab sambonde ti partenaire technique et financier man songor bu totoli nyana kendel kanga don leben sosa ninyo kokolo kola wenge la zules ni sembe yel kanga wenge insiside ni sali el segdiwa sosa pour le kudus bu totoli se sek pirabla koya sna yine ti to tinyo kokolo kola si abum se namse de bulki Lunawa to secteur tum kanga keli sababu tisule yiberati yeti go nera liban pasongo de babson bonti partenaire technique et financier ma kel mane gel bu toto sinkede nebsen secteur ba 2017 yumde man kohdo la kohdo ni sa santo mana go nera tor saba Christophe Joseph Marie Dabire mwini gameti abum sin sek pierre bo rewa abkel ndika kwera go nera yuringa omwini gabzama be pusro songo de ba abum mwini game à l'échéance du PNDS en décembre 2020. Si le passe ni PNDS 5 décembre 2020 Yelo buto tole sinke ni ko da semana ya senta ko bini la anu la sempa manar zanga ko do kwabra le pila yo po wapura latin yete sana man gela ko ba po ya senta piso ko la yible zaka am pa manari rewa am sekda ko ka ne ko ne la yuri ngin le passe burkin biu fa gili yuri nga on wini din zaman be puso songo do ba fa gili simbonti partenaire technique et financier ma ni songo ninga sindikan ta sontenga a yidigre wengo ti sukanga yi sabab ti songo do ba kellen wini tibna kellen kenga tawre en ya Burkina Faso a yidigre wenge ina kellen goma yidigre wenge ti Burkina Faso gouverneur monde Rwanda yumda député nambata la seka librana gestion ninga songumda monda yelle ye wakato ki stab sinzinbe pek sindikanta si gouverneur la Burkina Faso misininga singeta arseka kolo la akolo yelle wuli mete bum tino rap sindika anan songa meti ministère d'amba son fond namtaba ti ministère palton paquet tout mo sangana pombi oton pame pidisu Bérenger Sambelongo Sonsor le misor pour inquiéter ti député lamba sanantabam kwabala yobe wili tibam sakane Burkina Faso mondali mesro del Burkina Faso mon palra yum tusi le pisi la yem la boton le alibarmbe nengato ahandande milia tusi la kwabala piga masa alibar milia tusi la kwabala pista la yemli del refangil kepekita metene ni singeta Burkina Faso monda yelle na ton ser député lamba tibam melikno le sanayele ton songoba atable barangis Burkina Faso monda Aklimas yaka minsi ninga sangita Burkina Faso monda yelle ton wa député Rambatori na wa gehe manak Burkina mwenda ton handaka vote toto la ning 2020 wa taton son gouvernement tatum 2021 wa net gouvernement handaka man toto wa kanwen gouvernement par la yi depuis janvier kuga na ba han libron wa na mo donc ya renda nki
ti runda ti ton wa nanyen député ramba to song tondo mar mwenda ta kelen zem tumda bom kwitoto ko gouvernement sul fa gili to pam man tuma haya ne peuple voter député ramba ti abam doan ko ton sori ti ton pam man dépense ramba les mesra poto le kita metop ton pam silfante sanata milliard pile ni le passé ti abum sana songba aptum pour Clémence Yaka ton me giha me sembe ti ton régie de recettes ramba mais les passe aux prévisions de recettes ramba bilfu ti nan song ton ti ton pam milliard pile ni nan le wela yela bonus haya song bala ti pam keng tori Sana yum tusi le pisi le yemre boton le Burkina Faso monda le mesro a ketembe na ken yang zugu ti asan 2036 fo ligue de minio ko bo nu le pina c'est l'absent man 15 télé sortien et d'un team sa plateau central le na tenga ya zinyare tous les anti ministère ninga singeta kalonga la budago moyengo tala certaba bende la certaba sana yile ti nimbu de ton ré en poko nini en 15 septembre son qui est qui va na ton ronta qui va se dans tablamba ya son qui est coronavirus abara en passé nous localement son nam cd kolonga et pamda tigasinya soba ne ami valien ya sun kolokarin bistus ko bista la sampatin pam kalando ta poronkin mwenma nyukolo kolra la lafi o kolo yinga ya woto ni la projet saman verse ro sinket ko nga wenge mwingia lasna yilin tuzule kan sa kolo wero na kende leb viglia ananya ministère ninga singeta kalimbi bonra la budogo ma wengal yelle abtumo buto te poussé tiksuka ngab sambo ndeti atelier wa nemni sa fangil sinze kap kalron wa namana tumbu toto le toro console ti tuma teo obsen vigliga senker ko nga nyagal wengo atongo sing tuma a charge kelem si ya tol so ba nget tum tokanga yella ministère ninga singeta kalimbi bonra la budogo ma wengal zingi winiga habituellement ou traditionnellement pina tonda tala na kende buto tole sinkede ni koronga wenge l'école sa poussé la na kende la nyaada ton soma la ni tum tokanga ananya ga ton passé tibala zulu sa wabe l'école sonwa tikal samda masanye abtui me ni tum tokanga anton torse taw damma tibamme likna kendele tizulu ga ton pam lekle hay ni mam tum tokanga ayabum si ya soma ananya ga Burkina Faso koronga wakat kanga nyuko lokolo ga beton tenga annam sur koronga tum tokanga atumde ya toro nsonge te pame kibe buto tole tata la nyardam pourrin ti toron taton tenga taw damba ti bamme tore indikna kendele tata uti yella pam manale la ya wenma tumde Canada go ne rasin tumum nugubulare en nyaare Burkina Faso kanwa a Clémence Sanou Aris Signator soba enje tumo buto tole wodo kane winigame. Il y a eu la conception des outils, il y a eu pipi ton de ngame mane tum chokanga le logor pole ton le likalame man mam so buto tole enjese anakindira ya wana atum da wana le kol skere pousse busin jas fa gil ton semana edmi kameti ya tum te songo sintwenya Burkina Faso akoronga wenga wakat kanga nyuko lokolo asan kabewa projet kanga sindate enya go ne ra sinkene koronga wenga adia Canada tingal dollara naman million ani lezaka la abrikin kensa point projet meng viguluga sinanya tontinga ya yumanu singa 2019 yumde na zekanta 2024 yumde Bureau burkinabé du droit d'auteur et BBDA kwaikwaya tum non ninga singeta liembian ba la swing de zutu angun seba na ton pa me tulra kiobo yala sa sinansinge me wekiu la simpisi la yibu nan tontare je wekiu la simpiga la wai nan gilimi région lam son aman bambo bni snailin ton kon tumba nin pululi ne blam ni si serda pa ma ba tulra kiobo sending tawti arata tum non la tawa damba tala seka ne kiba kitba ya tum non la zakasanga sembe wodro nan ko ba venam sinki netuma absanganre lenda wenge a armel zunglana ya tol somlinga singeta tum ba singni sisin tum daba ne bebdewa na tum pa me abo tul ligdi ba mengete puiba yele ab konta venam tum tara Fatimata Nikema micro Runa Tonya Kayam na journaliste rama Burkina région rama ni
la ton naman campagne de sensibilisation toros population buin to bio droit d'auteur dama toros utilisateur dama buin to bam yor droit d'auteur dama yam mi petit volontaire dama ministère de la jeunesse ton na ne ba wuso ministre état département ramba donc ton Qatar bébé Qatar bibi sinan sek nan gilig région ramani wa fa et la ton koloba nan sok ngehe bam hantuen ya tondo parce que bam tara nebzi ha fa gili volontaire dama be 45 provinces 13 régions pour ya la ton yak yam nan sok ba hantuen ya tondo ti ton toron tumtuma ba dama makira ma hôtel dama ni sa fa mando musique ni sa fa expose et AGP art graphique ni sa fa yid film damba ni sa fa mando golo expose livre damba ya bamba fangi les passé autorités coutumières religieuses et administratives mais ton un sensible la mais ton bang boying tout nimbuda ton yo droit d'auteur damba. Ligue islamique pour la paix au Faso, il y a l'islam basounia sans mandat, la Finézindi, Burkina Faso, s'inquiète ne nolora, a bien kayamti, meokiu la sampiga, nantimsi, HVC sambe wordro, nankau, non kaura benle, s'inquiète ne Burkina Faso, Tungaloba, Cardinal Philippe Awilauro, Zinda benle, Wintul Bataw Damba Abnarataba, Ankau Nora Barale, et Pamda, Venumsi Roto, ne Amivalien. Ya landa nan takde Chris ne batum no kasanga zinge bisambonde ti archevêque wa sambe wodo kanwa absen lagam taban kawnora logor pole me wakiule sampiga tum kanga ya li islamique pour la paix au Faso wa antigme li lamba Chris ne ba liba passé romik na namse nemni zinga sam vigli tumna winga meti bam nyaka Chris ne batum no kanga zinge wa bisambonde archevêque wa nawa kob nora labkel ndik barok pour sobuto tore en tas cardinal Philippe Wedrawo si ya sen lutore ambawde lafiwa la vimne tala nan pampanga turma buta toy suka san ya ni la haji useni tabsaba abu winigame tibam dabies ni tum kanga ya kwer labwan nan tase fangi mimi katon pipi wongo katon wazakin kaye ton zen wa ka tayuma nasi cardinal nenge na wa pusba dar pusu barka intum ninga pantumna la rono kanga yam sami kam ti ton be kane archevêque na konora ka puska atara vumre parce que mam pat ka solori ti yam fa gilmi ti cardinal en yesan ya neda ndong neda aka weleriye o ya more ya mon père ya mankura agata fa gita bumba yembre renki di ton tarsi ti na wa zab kanga wa woba tu bangi tu ya katoliki o ya more tu fa bumba yembre dinki tun waka zabra wa na perba erkelen telba tu talpanga tu ninga ba minyebra kelen kingne nenti Burkina Faso la fi la sonozinda pour Cardinal Philippe Wedrawo bam nyewunig deb sinogo ni na kendel kanga lihlam balarmental sul le semana san ya ni bamba yam nyakar kanga li islamique pour la paix au Faso wa semana kinda ni rab ninga papa le passé l'imam kasanga sentikbnu Abu Dhabi sinkende vim nan tala nan pampanga la lafiwa pour mabutote pour moi Ligue islamique pour la paix au Faso Renia Moim Souli Senzeme staba to tuma la pusro la biele fa ya hanna songdo te Burkina neng tedre non tabla o ta pourrait zeme sta pourrait sa mbila mabir pourrait ya ne sababan kitte to wobe tond to se comme na basab sa se mi hidamba wa be évêque zakin voilà non le sont pas tatouadra pas ginde neda ya buto tole ya turum to tole il fa ya pe wa yimbriki when you sit fa when the meat fa tiri ringa ya zamso kasang lab son wamba hanen ton la bahnen Burkina kwamba fa Cardinal Philippe Wedrawo sindere lihla masinke ni no kora wengwa kelame ndi kuni si sucré la bonyudum en tasse lihlama
ade sabisi ya ne kiba kan sa sinke ne Burkina Faso wentu du basna taba boda lafi boda moyanga la nam postaba la le comptable sekabioro tikiba simbe le like antasia sanankile na wendo sun kondo amina